the word of Yahweh, why is it coming to the Zerubbabel instead of to Zechariah? Entonces, ¿por qué está viniendo la palabra a Zerubabel en lugar de a Zechariah? Because in order to understand who the two Eitzim are, Porque para poder entender quiénes son los dos olivos and who the two menorot are, y quiénes son las dos menorot, you must understand tiene que entender that the revelation que la revelación is not by might or power, no es por poder ni fuerza, but by his Ruach. pero a través de su Ruach. What is by his Ruach? ¿Qué es a través The de su Ruach? rebuilding La reedificación or the revival, o el which means vivificamiento, coming to life, que quiere decir hacer vivo de nuevo, of these two menorahs de estas dos menorot, who stand before the Elohim of the entire earth, que están delante del Elohim de la Aretz, de la meaning tierra they're entera, represented. queriendo decir que están siendo representados. They are represented Están siendo representados forever por siempre before the Elohim antes del Elohim, of the Shamayim de los firmamentos and the Aretz. y de la Aretz. And so the word of revival and restoration Entonces la palabra de revivificación y restauración doesn't come to Zechariah, no viene a Zachariah, but to Zerubbabel. sino que a Zerubabel. Why? ¿Por qué? Because history tells us Porque la historia nos dice that Zerubbabel que Zerubabel was the one chosen, not Ezra and Nehemiah, fue el que fue escogido, no Esdras ni Nehemías, but Zerubbabel sino que Zerubabel, as the builder como el que edificó, of the second temple. el constructor del segundo templo. It says, "Who are you, great Har, great mountain?" Dice, ¿quién eres tu gran montaña? Verse 7. Verso 7. Before Zerubbabel you will become a plain. No, you won't be an obstacle. Delante de Zerubabel tú te harás una llanura. Meaning, O Mount Moriah, you will not be able to withstand Zerubbabel. Dice, oh Monte Moriah, tú no podrás defenderte de Zerubabel. He will bring forth the cornerstone. Él traerá la piedra de la piedra angular To rebuild the temple, para volver a edificar el templo, along with the prophetic and Torah ministry of Ezra and Nehemiah. junto con el ministerio profético de Esdras y Nehemías. He will put their vision into reality Él pondrá su visión en realidad. with shouts of favor. Chen, chen, chen. The Rosh Pinah has given us chen. The Rosh Pinah has given us chen. The Rosh Pinah has given us chen. Con gritos de Aleluya. favor, diciendo, Hein, 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 favor, favor, favor. La piedra angular nos ha dado favor. La piedra angular nos ha dado favor. To do what? ¿Para hacer qué? To rebuild the temple. Para reedificar el templo. Isn't that the exact thing we see ¿Que no es esa la misma cosa que vemos? in Revelation chapter 11? En Revelación capítulo 11, John is given the vision a Yohanan se le da la visión that the Great Tribulation temple will be rededicated que el templo de la gran tribulación será rededicado and rebuilt, y reconstruido, cleansed of sin, lavado, limpiado de pecado, to become the millennial temple. para convertirse en el templo milenial. How? ¿Cómo? How? ¿Cómo? Not by might, No por fuerza, not by no power. por poder, How? sino que cómo. But by my Ruach, says Yahweh. Sino que a través de mi Ruach, dice Yahweh. So what Yochanan is hearing on the island of Patmos Entonces lo que Yohanan está oyendo en la isla de Patmos is nothing new. no es nada nuevo. It is the confirmation Es la confirmación of what was shown to Zechariah de lo que le fue enseñado a Zachariah about Zerubbabel. acerca de Zerubabel. Just like in the book of Gilead Revelation, Así como en el libro de Gileaná en the Revelación, rebuilding and the rededication of the Tribulation Temple la reconstrucción y reedificación y rededicación del templo milenial is shown to de Yochanan. tribulación se le enseña a Yohanan. Is shown to Se Yochanan. le enseña a Yohanan, But the resurrection pero la of the resurrección dead bodies de los cuerpos muertos, of the two witnesses, de los dos the testigos, two individuals, de los dos individuos, are they brought to life? ¿son traídos a Jaim? Yes. Sí, They're taken up to the Shamayim, son llevados a Shamaim. foreshadowing A that after the Great Tribulation,
predicando o or enseñando, declaring that after the Great Tribulation, declarando que después de la gran tribulación, those two dead bodies, esos dos cuerpos muertos, Judah and Ephraim, Yahudá y the Efraín, two houses las dos casas of Israel, de Israel, will put on a new head. se pondrán una cabeza nueva. And so that Yahuwah Y entonces Yahweh will become Zerubbabel. se convertirá en Zerubabel. He will bring himself forward Él se traerá a sí mismo hacia adelante as the Rosh Pinah, como el Rosh Pinah, not of the Tribulation Temple, which is Islamic, no de la and balsamic, tribulación, que es islámica y but balsámica, of the Millennial Temple, pero del templo milenial, among shouts entre gritos of Chain, Chain, Yeshua's building, he's restoring both houses because of his Chain, 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 Chain. de Chain, que Yahshua está Not Cain, reedificando- Chain. que Yahshua está reedificando las dos casas. But how is that going to happen? Pero ¿cómo va a acontecer eso? Zerubbabel is a foreshadowing or a type of Yeshua. Zerubabel es una proclamación delantera de Yahshua Who brings forth the temple que trae el templo with shouts of favor. con gritos de favor. Verse 9. Verso The 9. hands of Yeshua here seen in Zerubbabel. Now notice the Malach is not addressing the prophet Zechariah. He's ignoring him. Noten aquí, hablando de las manos de Zerubabel, que ahí se refiere a las manos de Yahshua y que Yahweh no le está hablando al profeta Zacarías, sino que a Zerubabel. Está ignorando a Zacarías. Zerubbabel is the one who is rebuilding the house of Yahweh. Entonces Zerubabel es el que está reedificando la casa de Yahweh. And his hands shall finish it, Y su mano la acabará. and you will know Yahuwah Sebaot Y conocerás a Yahweh Tsebaot, has sent me to you. que me ha enviado a ti. So it is Yeshua who began the work Entonces es Yahshua quien inicia la obra by making us the temple of the Ruach HaKodesh. al hacernos a nosotros la casa del Ruach HaKodesh. His hands, notice, Sus manos, noten, this is beautiful. Oh, I love it. I love it. Notice, I love it. noten esto, lo aprecio tanto. It is Zerubbabel's hands, Son las manos de Zerubabel, Yeshua's hands, las manos de who will Yahshua, complete que completarán the rebuilding la reedificación and the y resurrection la of resurrección the two dead de bodies los dos cuerpos muertos of Yehudah and Israel. de Yahudá y Israel. He is the end time Zerubbabel. Él es el Zerubabel de los tiempos And he will finales. turn the great tribulation, abomination of great desolation, Y él convertirá la abominación de gran desolación into the resurrection during the great tribulation of his two prophets, Yochanan and Eliyahu. en la resurrección de sus dos profetas, Yahanan y Eliao. But more Pero importantly, más importante aún, a remnant of both dead bodies, un remanente de ambos cuerpos muertos, whose original home was Sodom, Egypt, which is the Jerusalem that now is. cuya casa original era Sodoma y Egipto, cuyo nombre en este momento es Jerusalén. And they will become one living Y body se convertirán en un cuerpo viviente in his hands. en sus manos. Isn't that interesting? ¿Que no es eso interesante? His hands will finish the work of grace that began at Golgotha by his death Sus and manos- resurrection. His hands will finish it. How? Not by might of humanity, not by power of humanity, but by his Ruach and by his hands when the kingdoms of this world have become the kingdoms of Elohah and his Mashiach. Give it a try, please. Sus manos acabarán la obra. When the kingdoms of this world Cuando los reinos de este mundo become the kingdoms se hagan los reinos of Yeshua de Yahshua and his Elohah. y de su Eloha. So the work that began by Chaim, Entonces la obra que comenzó por Gen, by his death por su muerte and y resurrection, su resurrección, his own hands sus propias manos will finish. acabarán. When? ¿Cuándo? When he raises the two prophets, Cuando él levante a los dos profetas, Eliyahu and Yochanan, a Eliahu y a Yahanan, as a foreshadow como un antecedente of the work of Zerubbabel. del trabajo de Zerubabel. It says the hands of Zerubbabel will Dice finish. que las manos de Zerubabel Listen, acabarán. I love it. I love it. Lo aprecio tanto. What
What Ezra and Nehemiah began in their journey away from Artaxerxes Lo que Esdras y Nehemías iniciaron yéndose de Artaxerxes, who would perform it? ¿quién lo haría? Zerubbabel. Zerubabel. It was in his hands. Estaba en sus It was a manos. work of what? Era una obra de qué? Law? ¿De ley? Torah? ¿De Torah? Instruction? ¿De instrucción? It was a work of Chaim. No, sino una obra de He Gen. got rid of Sanballat Se libró de Sanballat and all the Arabs y todos los árabes and all the Musalmanos who would become Musalmanos. y todos los musulmanos que se harían Who musulmanes, tried to stop the work of Nehemiah and Ezra. They couldn't stop it, but it would be finished by Zerubbabel. que intentaron cesar la obra de Esdras y Nehemías y que no lo iban a impedir porque iba a ser acabada por Zerubabel. The work of Israel that began with Moshe and the Torah, the Nevi'im, and the Tanakh La obra de Israel que comenzó con Moshe, con los Nevi'im, los profetas y Tanakh, would come to a finish full of chain and favor llegaría a una finalidad y repleta de with gente, the, de return, favor, with the return of Yeshua. con el regreso de Yeshua. When the kingdoms of this olam Cuando los reinos de este Olam become the malchutim of the Atid Lavo. se hagan los reinos del Atid Labo. How? ¿Cómo? How is the end going to come? ¿Cómo es que va a venir el How is fin? Yeshua going to take his two wives and make them one in his hand ¿Cómo es- and stop the fighting and the jealousy and all those two wives that he now has? ¿Cómo es que Yeshua va a tomar a sus dos The two esposas sticks. y cesar la codicia que está entre ellas dos para hacerlas una en sus How does manos? a man living in biblical plural marriage get his wives to all get along under one roof and to function as one unit? ¿Cómo es que un varón que tiene más de una esposa consigue que todas ellas vivan en unidad y en tranquilidad bajo un solo techo y funcionando como una sola unidad? Let me give you a hint. Déjenme darles una clave. Not by might, No por poder, not by no por power, fuerza, no por poder, but by his ruach pero por su ruach in his hand en sus manos. as he places the whole family Así como él pone a toda la familia entera in the Mashiach's hand. en las manos de Mashiach. But if you don't have a Mashiach, Pero si no tienen a un and if Mashiach, you don't believe the Mashiach has come like the y Lubavitch, si no creen que Mashiach ha venido como los Lubavitch, then in whose hand do they place their future and their family and their hope? In a dead entonces, Jew in a cemetery that has never risen? en la mano de quien ponen su expectación, su esperanza, su futuro, en un Yahudí que está en un cementerio y que nunca So- se levantó. Elvia, let me ask you this. What day are we in now? Déjeme hacerle la pregunta, ¿en qué yom nos encontramos? We're in Zechariah 4:10. Estamos en Zacarías 4:10. We are in the day of small beginnings. Estamos en el yom de inicios pequeños. Judah and Ephraim. Yahudá y Efraín. Most Jews don't accept Yeshua or just see him as a good teacher. La mayor parte de los Yahudim no aceptan a Yeshua o solo lo ven como un Tov maestro. And most Ephraimites see themselves as saved Gentiles. Y la mayor parte de los efraimitas Lucky to be in the se kingdom. ven como gentiles redimidos con la suerte de estar en el reino, No connection to the que no Torah. tienen conexión a Torah, That their fathers were not on Mount Sinai. They just were out there and they were just lucky to be brought into the ball game, que sus antepasados to get no into the estaban stands. en el monte Sinaí, que simplemente tuvieron la suerte de poder entrar al juego y subirse a las bancas. So both houses, Isaiah 8:14, Yeshayahu 8:14, both houses remain partially blind. Entonces ambas casas, como está en Isaías 8:14, permanecen parcialmente ciegas. So where are we now? Entonces, ¿dónde nos encontramos hoy? We only have 400, 500, 600 people listening. Solo tenemos 400, Don't be nervous. 500, Don't be 600 nervous. personas que nos escuchan. No se pongan nerviosos. Small beginning. Inicios pequeños. When Benny Hinn Cuando Benny Hinn has an assembly, tiene una asamblea, they don't have enough buses to transport the people, que no tienen suficientes camiones para transportar al pueblo, but they're not following Torah. pero no están siguiendo Torah. When Oral Roberts University Cuando la Universidad de Oral Roberts has student enrollment, tiene inscripciones de they have estudiantes, thousands and thousands of students con miles y miles de aprendices, estudiantes, coming to sign up viniendo a in the registrarse Maybe Center. en the what? Maybe Center. En el centro Maybe. When the Book of Mormon people
Cuando la gente del libro de Mormón, some of my Mormon friends, algunos de mis amigos mormones, when Salt Lake City throws an event, cuando la ciudad de Salt Lake da un evento there's o more auspicia un there's evento, more people in the Mormon Tabernacle Choir hay más gente en el coro del tabernáculo mormón than there are Ephraimites que hay efraimitas who receive the truth of Torah. que reciben la emet de Torah. What is wrong with this picture? ¿Qué está mal con esta imagen? Here's Yahuwah's word to Zerubbabel. Aquí está la palabra de Yahweh See, a Zerubbabel. why isn't he talking to Zechariah? ¿Por qué no está hablando con Zacarías? Because Zechariah had lost recognition or not. He had failed to recognize Porque Zacarías había fallado en reconocer who he was sent to a quién fue enviado and what his job y was. cuál era su deber. And that these two, Olive, Eitzim, and Menorahs, have never been less chosen. They remain the chosen people. Even though some of them are Baptists, Methodists, Presbyterians, they stand before Yahweh as the two houses of the chosen people. Y que estos dos olivos y estas dos menorot siguen siendo el pueblo escogido, aunque muchos de ellos piensen que son bautistas, metodistas o cualquier otra religión. Ellos siguen siendo, permanecen parte del pueblo escogido. And most of you who are listening to the sound of my voice today, Y la mayor parte de ustedes que están escuchando el sonido de mi voz hoy, I can assure you les puedo confirmar that this is the work of Zerubbabel que esta es la obra de Zerubbabel, that will be finished in the hands of Yeshua. que será finalizado en las manos de But Yahshua. right now we are in the day of small beginnings. Pero hoy estamos en el yom de inicios pequeños. In 1996, when Angus and Batya began to preach the two houses, En 1996, cuando Angus y Batia comenzaron a proclamar las dos casas, and in the early 2000s, when Rabbi Moshe Yosef Kanichowski of the then Miami Beach Israel Revival y en los años tempranos de los 2000, cuando el rabino Moshe Konechowski comenzó a proclamar lo mismo en la revivificación de Miami Beach, I was one of the first end-time prophets yo era uno de los primeros profetas de los tiempos finales to preach de proclamar these two trees. estos dos árboles. I kept telling the Messianic Jews, you ain't the whole picture. There are others who are coming into Torah and Shabbat who are from our brothers, the 10 tribes. They said, get out of here. Do you follow the teachings of Angus? I said, I do. They said, get out of here. Y yo les decía a los judíos mesiánicos que ellos no eran los únicos, que no estaban viendo la imagen o la visión completa, que habían más de la gente, que iban a venir de diferentes lugares y se iban a integrar al pueblo de Israel. Y ellos me decían, me preguntaban, ¿tú sigues las enseñanzas de Angus y Batia? Y yo les decía, sí. Y ellos me decían, vete de aquí. But Yeshua didn't say that to me. Pero Yeshua no me dijo eso. He said, he who comes to my truth, he who comes to me, I will in no wise cast out. Él dijo, He didn't cast me out. He said, go preach the day, even in this day of small beginnings, go share the two houses. Even in this day, he said to me, aún en este yom me dijo a mí, in the day of small beginnings, en el yom de comienzos pequeños, go preach your two houses. ve a proclamar las dos casas. They tell you to shut up, Ellos le dicen a uno que se calle, and I'm telling y you yo les estoy diciendo a ustedes to open up. que se abran, Open your mouth. abran la boca. Yeshua reminded me in that day when the world was telling me not to preach the two houses. Yeshua me recordó en ese yom cuando Preach. el mundo me decía que no proclamara las dos Let me let you in on a casas. little secret, okay? But don't tell anybody. Déjenme decirles un secretito pequeño, pero no se lo digan a nadie. Before there was a Michael Rood preaching this stuff, Antes de que hubiera un Michael Rood proclamando estas cosas, I was preaching it. yo lo estaba And proclamando. I'm still preaching Y it. lo sigo proclamando. All right? ¿Todo? I don't pride myself. I'm just telling you. No estoy When orgulloso the de world told me to shut up, I didn't shut up. No me estoy jactando, simplemente les estoy diciendo que cuando el mundo me decía que me callara, no me callé. Just like when they told me shut up about this marriage stuff, you're going to lose support, you're going to lose donors, you're going to lose friends. Stop it with this plural marriage stuff. Stop it. Así como cuando me decían acerca de este asunto del casamiento escritural, me decían, deja de hablar de ello, vas a perder apoyadores, vas a perder amigos, deja de declararlo. Plural marriage. Casamiento plural.
I'm still not going to be quiet. Y de todos modos no me voy a Because it's callar. part of his revelation. Porque forma I parte can't de su change revelación. that. Yo no lo puedo cambiar. I can't change that. Yo no lo puedo cambiar. I can't say that a man that has more than one wife is a sinner and an adulterer like some of you religious people. I can't say that because I have to answer to a higher authority. Yo no puedo decir que un varón que tiene más de una esposa es un pecador y un adúltero. Yo no puedo decir eso porque yo respondo a una autoridad mayor. I can't say that a man who cheats on his wife, Pero sí puedo decir que un hombre que engaña a su esposa, like most who have more than one lover, como la mayor parte de la gente que tiene más de una amante, without a marriage contract, sin un contrato de casamiento, I can say they are yo puedo decir que ellos sí fornicators. sí son But I fornicadores. can't call Abraham, Noah, and Gideon and my ancestors fornicators because that is blasphemous against the purity of Yahuwah's forefathers. Pero yo no puedo I'm sorry, the forefathers that Yahuwah chose. Yo no puedo declarar que Abraham, Jacob y Gideón y muchos otros que tenían más de una esposa, no puedo declarar que ellos eran fornicarios porque ellos son mis ancestros y la gente que Yahuwah escogió. So, y look- eso sería blasfemia decirlo. Let's go back to Zechariah 4:10. Regresemos a Zacarías 4:10. What would have happened if I would have shut up almost 20 years ago? I don't know, maybe it's a little bit less. What would have happened if I would have been quiet about the two houses? Most of you right now would not even be living an Israelite lifestyle if I had succumbed to pressure. Si yo me hubiera rendido a la presión y me hubiera callado la boca con respecto a las dos casas hace casi ya 20 años, muchos de ustedes no estarían aquí viviendo un estilo de Jaim israelita. And I'm not going to change about plural marriage either. Y no voy a cambiar con respecto al casamiento plural tampoco. Baruch Hashem Yahweh. Exaltado sea el nombre de Yahweh. Where would we be? ¿En dónde estaríamos? Matter of fact, praise Yah. Es más, y exaltado sea I Yah, have never changed my que doctrine yo nunca he cambiado mi about enseñanza anything major con respecto a nada principal, except the calendar. excepto el calendario. And the reason people who study the calendar Y la razón por la cual la gente escudriña acerca del are calendario always changing their doctrine. siempre están cambiando su enseñanza. I'm not the only one. Yo no soy el único. You know many like that. Y ustedes conocen a Full muchos moon, crescent moon, dark moon, Como no ellos. moon, Moadim, some Moadim, no Moadim except Shabbat. You've met all these people. Ustedes han conocido estas personas que cambian de luna oscura, a luna creciente, a luna llena, a Moadim, a no Moadim, a solo Shabbat, no fiestas, etc. Ustedes conocen algunas de estas I'll personas. tell you why. Y yo les digo algo. Hello? Hola, Watch. miren, The earth orbits the sun. el sol da órbita la Tierra da órbita alrededor del The sol. moon orbits the earth. La luna da órbita alrededor de la Tierra. What does orbit mean? ¿Qué quiere decir órbita? Movement. Quiere decir The movimiento. biblical calendar, by definition, El calendario escritural, por definición, moves quiere decir moverse. every time you try to fix it Cada vez que uno intenta arreglarlo and stabilize y it. It's a estabilizarlo, fluid science. es una ciencia fluida. So I know how the devil works behind closed doors. Y yo sé cómo funciona el diablo bajo las entradas I was born in New cerradas. York, you know that? Yo nací en Nueva York, ¿lo saben? I wasn't born in the boonies. No nací en los bosques. And the devil is going around accusing me and others like me of changing all the time our doctrine. I haven't changed on anything. Y el diablo va alrededor acusándome a mí y a muchos otros True acerca name. del cambio de enseñanzas. True Yo no he name. cambiado nada True de name. lo principal. El nombre real, Two houses, las dos casas, biblical marriage, casamiento escritural, the gifts of the Ruach, los dones de Ruach, healings for que today. las sanaciones para hoy. Women can teach. Las mujeres pueden enseñar. Women should pray and prophesy with their head covered. Las mujeres deben de profetizar y enseñar, orar con sus cabezas Men should cubiertas. wear talit or tzitzit, especially in assembly. Los hombres deben de usar sus talits y tzitzit, especialmente en la I asamblea. haven't changed. Yo no he cambiado. The calendar, yeah. El calendario sí. And I plan on changing even more. Y planeo cambiar aún más. Because the moon's still moving Porque la luna sigue and moviéndose the earth is still moving. y la tierra sigue moviéndose. When those things stop moving, Pero cuando esas cosas cesen de then the moverse, light bulb will go off entonces se va a encender el foco and I won't have to move anymore. y ya no voy a tener que moverme All más. right, let's continue. Continuemos. As we wind this down,
al comenzar a cerrar. Don't leave now because you may miss the best part. I'm just giving you a heads up. Y no se vayan porque quizás se pierden la mejor parte. Simplemente les estoy dando advertencia. So in verse 10, it is up to Zerubbabel Entonces en el verso 10 está de parte de to Zerubabel rebuild the temple. reconstruir el templo. Same with Yeshua. Lo mismo con Yeshua. He will take the 2 dead bodies of both Él houses tomará los 2 cadáveres de ambas casas and bring it to life. y los vivificará. And the plumb line or the measuring instrument Y el instrumento de medir is in the hand of Zerubbabel. está en las manos de Zerubabel. With those 7. Con esos 7. What 7? ¿Qué 7? The eyes Los of ojos Yahweh. de Yahweh. So watch. Entonces miren, Yeshua is the 7 eyes of Yahweh. Yeshua es los 7 ojos de Yahweh. That's why the menorah Y es por eso que la menorá has 7 branches. tiene 7 ramas. One branch Una rama connects to one eye. se conecta a un ojo. The second La branch segunda rama connects se conecta to the second eye. al segundo ojo. The 7 eyes Los 7 ojos of Yahweh de Yahweh give perfect vision dan visión perfecta to the menorah of Ephraim a la menorá de Efraín and the menorah of Yehudah. y a la menorá de Yahudá. Because when we look to him for life, Porque cuando lo buscamos a él para el Ajaim, Israel will Israel be reunited. será reunificado. No more 2 houses, Ya no habrán 2 casas, but one sino que una in the hands of the one with 7 eyes en las manos de aquel que tiene 7 ojos and the hands to restore. y las manos para restaurar. And he uses Zerubbabel. Y él usa a Zerubabel. Just like Hashem Abba Yahuwah Así como Hashem, Abba Yahweh, uses Yeshua, usa a Yeshua, the end time Zerubbabel. el Zerubabel de los tiempos But what finales. began in a day of small beginning Pero lo que inició en un yom, en un tiempo de inicios pequeños, ends with what we read earlier. acaba con lo que acabamos de leer anteriormente. All the nations, Todas las naciones, all the United Nations, todas las Naciones every Unidas, member of the United Nations, todo miembro de las Naciones Unidas, at the return of Yeshua al regreso de Yeshua and at the establishment of his kingdom, y al establecimiento de su reino, will become se hará an Israelite nation una nación israelita under the control and authority and power of Yahweh Sabaoth, found in the person of his only begotten son. Somebody! bajo el control y la autoridad de su Hijo unigénito. Baruch Hashem Yahweh. Where are we now? ¿En dónde estamos hoy? In the day of small beginning. En un yom de inicios pequeños. How many people are living Israelite marriage? ¿Cuánta gente está viviendo casamiento israelita? A few nuts. Unos cuantos A locos. few people who don't mind being laughed at Unos cuantos que no les importa que se burlen de ellos. or gossiped about O que chismeen de or having ellos. to go in public and say, this is my family, this is my family. O que tengan que ir en público y que digan, esta es mi familia. And I've spoken to some folks. Esta es mi familia. Y he hablado con algunas personas. And they say, oh, you have such a beautiful daughter. Y dicen, oh, usted tiene Not una... me, other folks. Y otras personas dicen, oh, tiene usted una hija preciosa. And then I've heard the other people tell Y me luego he oído a otra gente decir that they have to answer que tienen que responder. and say, well, that's not my daughter. Y dicen, esa no es nuestra hija. That's just my family. Esa es mi familia. And then the lady says, I'm confused. Y luego la mujer les responde, estoy That's what I've heard. confundida. That's Es what I've lo que he heard. oído. So, we're in a day of small beginnings. Entonces estamos en un tiempo de inicios pequeños. Nobody really understands what Zerubbabel is up to in this final hour. Nadie realmente Come on, somebody. entiende lo que Zerubabel está haciendo en este tiempo final. Well, the truth is most people don't want to know. They want to tell Zerubbabel what he should do. Pero la realidad es que la mayor parte de la gente no quiere saber. Quieren en lugar decirle a Zerubabel qué es lo que tiene él que hacer. It's getting quiet in here. Está callado aquí. That's like most believers. Esa es como la mayor parte de los They creyentes. want to tell Zerubbabel Quieren decirle a Zerubabel what they think lo que ellos creen is the end time plan es el plan de los tiempos for finales worldwide revival. para la revivificación mundial. You fool. Usted tonto, You dumb fool.
Usted tonto, tonto, tonto. Show me one verse in this Bible, Enséñeme un verso en esta escritura. or any version that you want to use, O en cualquier versión que usted quiera usar. that says there's going to be a worldwide revival when just before Yeshua returns. Que diga que va a haber una revivificación mundial poquito antes de que venga Lying Yeshua. demon you. Es un demonio mentiroso. Just because you hear it on TV doesn't mean you should go and repeat it. Solo porque lo oyen en la tele no quiere decir que lo vayan a repetir. What does the scripture say? ¿Qué dice la escritura? Go with me to, and this is just a little side note, Y esta es una nota adicional. Timotheus Aleph chapter 4. Vamos a Primera de Timoteo capítulo 4. Timotheus Aleph chapter 4. First Timothy chapter 4. Primera de Timoteo capítulo 4. Hey, did I tell you I'm coming to Arizona in June? I want all my friends and believing family to come out and support us. We're going to be in the hotel in Phoenix, Arizona. I believe it's Saturday, June 8th, is it? I believe so. We'll update you on that information. Go Y ahead. les he avisado que vamos a estar en Arizona, vamos a ir ahí, vamos a estar enseñando en un hotel y creo que va a ser en la fecha cerca de junio 8 y después les confirmo con los datos precisos. 2 services. Habrán 2 servicios. Morning Torah and evening healing. We're not going to do anything tonight except worship. And then we're going to lay hands on people. We're going to anoint them with oil. We're going to cast out demons. We're going to take authority. We're going to have fun. We're going to have a holy Ruach party, a set apart. That will be a party that night. There'll be no teaching at night, a healing and deliverance service. Va a haber servicio en la mañana de Torah y servicio de sanación y exaltación en la Laila. No va a haber más que un regocijo de sanación y expulsión de demonios, de enfermedades, sanación y imposición de manos con el shemen, el aceite de Ruach. 1 Timothy 4:1. Primera de Timoteo 4:1. The Ruach, don't translate please. The Ruach speaks expressly in the Yamim Acharonim, last days some will depart from the Emunah, giving heed to seducing Ruachim, teachings of Shadim, speaking lies and hypocrisy, having their conscience branded with a hot iron, forbidding to marry biblically because the women are insecure, forbidding to marry biblically, or the Catholic Church forbidding to marry, so that they have to wind up perverting young boys because they're forbidding to marry, and commanding to abstain from food which Yahweh has created. This does not describe a revival, friends. 1 Timothy chapter 4 does not describe a last days revival. Sorry. Primera de Timoteo capítulo 4 no describe una revivificación en los últimos yamim. It describes the end times as a time of small beginning. Describe los tiempos finales como tiempos de inicios pequeños. For those 2 dead bodies Para esos 2 cadáveres to come to life. que vengan de nuevo a la Jaim With a plumb line in the hand con la plomada en una mano, of Zerubbabel in the end times being our king. en la mano de Zerubabel, que en los tiempos finales será nuestro Yeshua. Melech, Yeshua. Verse 11. Verso 11. So notice Zechariah is left out of this prophecy. Entonces noten que Zacarías no es incluido en esta profecía. In other words, if you're not with the program, he's just going to send his word to somebody else. En otras- Even if your name is Zechariah. En otras palabras, si usted no se encuentra en el programa, simplemente le va a enviar la palabra a alguien más, aunque su nombre sea Zacarías. You don't want to do his work with a good attitude? He'll find someone else that does his work, that doesn't have your talents, but has a good attitude. They may not have your talents, but they'll have a good attitude. Si no quieren hacer la obra con A tov attitude. actitud, él va a buscar a alguien más que quizás no tenga los talentos, pero que va a tener mejor actitud. You can't serve him with an alkaline battery leaking in your heart and lemon juice on your face. You can't serve him that way. No It's puede- about attitude. no It's puede- not about gifts and ability. It's about attitude. No pueden servirlo con una batería alcalina derramando su líquido en su corazón y con limón en su cara. No se trata de una actitud negativa. Then I responded and said to him, so Zechariah says, what about me? Y luego Zaharia dijo, ¿qué tal yo? That reminds me of Dudu Fisher's mother in the concert. Remember the PBS concert we used to watch? He goes to the Papa, Papa, Papa. He sings songs about Papa, Papa. And then the mother, you could hear her in the background. What about me? Eso me recuerda de la mamá de Dudu Fisher que Watch your en un language. concierto Dudu Fisher. ella se quejó después de que
su hijo solo entonaba entonaciones acerca de su papá, 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 y ella le preguntó, ¿y qué tal yo? So here, not Mama, I'm getting old. Here's Zachariah. Entonces aquí Zacarías, Mama says, what about me? ¿qué tal yo? And Yahuwah goes, oh yeah, you're the one who didn't understand what you were supposed to do even though you're Zachariah. You didn't understand what Yahuwah was doing. Oh yeah, you! Oh, sí, tú, que no entendías lo que tenías que hacer aunque eres Zacarías. Oh, sí, tú. And Zachariah tugs on Yahuwah. Y Zacarías le toca a Yahweh. And he says, what are these two olive seam, one on the right of the menorah and the other on the left of the menorah? Y dice, ¿qué tal estos dos olivos? Que el uno que está a su derecha y el otro a la izquierda. Can we talk? ¿Podemos hablar? If you ask 90 out of 100 born again or born again believers, Si usted le pregunta a 90 de 100 creyentes nacidos de nuevo, who are the two olive trees? ¿quiénes son los dos olivos? Of Zechariah chapter 4 De Zacarías capítulo and 4 Revelation chapter 11, y Revelación capítulo 11, they wouldn't have a clue. ellos no sabrían. You'd hear all kind of names, Oirían todo tipo de nombres, all kind. todo tipo. From Lester Summerall Desde Lester to Sumrall Ayatollah Khomeini hasta el Ayatollah Khomeini, to Paul Crouch. hasta Paul Crouch. You'd hear all kind of stuff. Oirían todo tipo de They don't cosas. have a clue. La gente no sabe, But they're not in bad company. pero no están en mala afiliación. Pagan connection. Even Zachariah Aún Zacarías didn't know. no sabía. So we got to be merciful to people because unless Yahuwah shows you who these two trees are, you don't know. Entonces tenemos que tener compasión hacia la gente porque solo que Yahweh le enseña a uno, aún Zacarías no sabía. So like Dudu Fisher's mama, what about me? What about Dudu? What about me, Dudu? Entonces como la mamá de Dudu Fisher, ¿qué tal yo? ¿Por qué no me entonas a mí? What are these? You forgot. You gave me a wonderful prophecy about Zerubbabel, but you forgot the corned beef. You forgot me. What about me? ¿Qué tal yo? Me diste una preciosa profecía acerca de Zerubabel, pero ¿qué tal yo? And I responded again, and he kept tugging on Superman's cape. Go ahead. Y respondió de nuevo y siguió jalando la capa de Superman. What are these two olive branches and the two pipes and all the oil, all that ruach stuff and power, not by might or power, all the oil, the shemen hamishichi. What are those two menorot that pour forth the shemen hamishichi, the anointing oil? ¿Qué son esas dos menorot y esos dos olivos que derraman la shemen, el aceite de oliva? And again, Y una vez más, he answered me. me respondió, Don't you know? ¿qué no sabes? Of course, he's talking to the malach, but the malach is representing Yahweh. Pero por supuesto que está hablando con el malach, pero el malach está representando a Yahweh. And Zechariah says, again, having to humble himself, he says, no, I don't know. Y una vez más, Zacarías dice, no lo sé, teniendo que humillarse y declarar, no I sé. wish more believers would be like Zechariah today. Quisiera que más creyentes fueran como Zacarías hoy. I don't know. No lo sé. I don't know that you don't need a state license to be married. Yo no sé que necesita uno una licencia de estado para casarse. I don't know that Yahuwah still heals today. Just because the church abuses healing ministries doesn't mean he doesn't heal. I don't know. Yo no sé que Yahweh sana todavía en estos tiempos. I don't know that fasting can bring cures that nothing else can. I don't know. Yo no sé si el ayuno puede traer sanación que ninguna otra cosa puede traer. No lo sé. And then the malach representing Yahuwah said this, and we close with this. Y luego el malach representando a Yahweh dice esto y cerramos con esto. After all that frustration, Después de toda esa frustración, 13 verses of frustration, 13 versos de frustración, he reveals the answer to Zechariah. él le revela la respuesta a Zacarías. And again, this message is this. Y una vez más este mensaje es este. Are you prepared? ¿Está usted preparando The two witnesses. a los dos testigos? What are you doing? ¿Qué está usted haciendo?
to prepare para preparar the two witnesses? a los dos testigos. How do you ask yourself this right now? Right now, ask yourself. Pregúntese usted esto mismo en este momento. Pregúntese. What have you been doing to share Messiah ¿Qué ha estado usted haciendo para compartir a with Mashiach? the lost sheep of the house of Yehudah? You don't even want part of their Shabbat, so you just hide in a room, and so you would never enter a synagogue. So how are you preparing the two witnesses? How are you preparing the two witnesses? ¿Cómo está usted preparando a los dos testigos? By hiding in a room ¿Al esconderse en un cuarto? and ignoring their Shabbat, ¿Ignorar su Shabbat? like we used to? ¿Como lo hacíamos? How are you preparing? ¿Cómo está usted preparando? And how are you preparing Ephraim? ¿Y cómo está usted preparando a Efraín? Are you sharing the full Israelite lifestyle that is written in Torah? ¿Está usted And their compartiendo identity as the other house, the 10 tribes of Israel, that have become the end-time Gentiles? ¿Está usted compartiendo el estilo de vivir de Israel con ellos, con la otra casa que creen que todavía son gentiles? Do you share their citizenship as Israelites and their marriage certificate Torah with your Christian brothers and sisters? ¿Comparte sus certificados de casamiento y su Torah con ellos, con sus fraternos y fraternas cristianas? So since we have so many questions from Zechariah to the angel, let me add one more question. Entonces, ya que tenemos tantas preguntas de Zacarías al Malach, al ángel, agreguemos otra pregunta. Are you ¿Está usted preparing preparando the two witnesses? a los dos testigos? Yeshua is. Yeshua lo está haciendo. He's preparing those two Él bodies está preparando esos dos to raise them cuerpos to life, para levantarlos a la Jaín, to enter the millennial para kingdom. entrar al reino milenial. He's preparing Él está preparando the two witnesses. a los dos testigos. But since you are his disciple, Pero ya que ustedes son sus talmidim, what are you doing ¿qué está usted haciendo to prepare the two para witnesses? preparar a los dos testigos? I encourage you today to start. Le animo a usted hoy que inicie. Maybe you don't have our gifts or our technical equipment or some of the things that Yahweh has given us, but that a $20, $30 a month commitment could make you part of preparing the two witnesses. I told you earlier we need some partners. We need some new partners. And by just coming alongside of us, you are helping to prepare the two witnesses. That's one thing you can do. Quizás usted no tenga los talentos o la tecnología que nosotros tenemos, pero usted con venir junto con nosotros, afiliarse con nosotros, contribuir, aunque sean $20 al mes, a este ministerio, pueden formar parte de esta fuerza y de este ministerio. Y es así como pueden hacer algo. If 30, 40 people would help us prepare the two witnesses by partnering with us for $30, $40, $50 every month, never missing a month, I can reach Ephraimites in prison with Bibles. I can't do that now. What are you doing to prepare the two witnesses? Si se afiliaran 30, 40 personas constantemente apoyando, constantemente ministrando y ayudando a este ministerio con 30, 40, 50, $60, yo podría hacer mucho más. Yo entraría a las prisiones con más escrituras para regalarles a estas personas prisioneras y hacer mucho más. I'm not begging for money. No estoy rogando por dinero, I'm asking you a question. sino que le estoy haciendo una What pregunta. are you doing? ¿Qué está usted haciendo? You and your family. Usted y su familia, You and your loved ones. usted y sus seres queridos, To prepare the two witnesses. para preparar a los dos testigos. Yeshua's preparing them. Yeshua los está We're preparando. supposed to be doing what he's doing. Estamos supuestos a hacer lo que Él What está day are we haciendo. ¿En qué yom estamos? The day of small beginnings. En el yom de comienzos pequeños. That means we prepare now Eso quiere decir que preparamos so that ya they come to life para que puedan vivificarse at the right time. en el tiempo apropiado. And here's the answer. Y aquí está la respuesta. Zechariah, Zacarías, Israel, Israel, Judah, Yehudá, Ephraim. Efraín. These are the two anointed ones Estos son mis dos ungidos who stand before the que Master están delante del Maestro of the whole earth. de la Aretz entera. Get this. Y vean esto. Judah and Ephraim have been standing and represented before Yahweh, Yehudá y Efraín han estado parados y representando delante de Yahweh, waiting for the revelation of the end times Zerubbabel esperando la revelación del Zerubabel de los tiempos finales, with the plumb line, con la plumada, that not by human might or power, que no a través de
de fuerza ni poder But because it is written, humana, it is written to Yeshua is given the Ruach without measure, without limitations. Porque es Not by revelado- might, not by power, but by my Ruach. porque es revelado que a Yeshua se le ha dado ruach sin medida, Therefore, not by our por might or lo power. tanto no a través de fuerza ni poder, And they stand by his power. y están ahí por su poder. And they will stand by his power. Y seguirán ahí firmes por su poder. And we see the two witnesses standing before Yahuwah as the two anointed ones, the two messiahs. Now, the Hebrew word for anointed is Mashiach. Y vemos ahí a los dos testigos delante de Yahweh, y la palabra para ungido en hebreo es Mashiach. So not only does Yeshua, not only is Yeshua is the Savior Messiah, Y no, entonces no es solo que Yeshua, nuestro Redentor, es Mashiach, in the last days, pero que en los tiempos finales, right before the Great Tribulation, poco antes de la gran in tribulación, the day of small beginnings, en el yom de inicios pequeños, what is he doing? ¿qué está él haciendo? He's taking these two anointed Él bodies, está tomando estos dos cuerpos ungidos, Mashiach. Mashiach, They are messianic bodies. son Notice, cuerpos mesiánicos. they're not the general assembly of anybody or anything. Noten que no son la asamblea general de nadie ni de cualquier They are cosa, anointed ones. sino que son ungidos. Or they are two bodies of remnants, small, home groups, home fellowships, internet ministry, home anointed bodies O son asambleas, aunque sean asambleas que se reúnen en casa, son cuerpos de asambleas that are messianic, ungidos que son mesiánicos, that have the que anointing tienen la of unción the Messiah de Mashiach to preach para and to proclamar, teach para enseñar, from house to de house casa en casa, the difficult truths las realidades and the difíciles eternal truths y las realidades of perpetuas Scripture. de la Escritura. We pray you've enjoyed Y oramos que hayan gozado today's message. del mensaje de hoy. Are you preparing ¿Está usted preparando the two a witnesses? los dos testigos? I know I've enjoyed bringing it to you, Yo sé que yo he gozado de and traérselos I a believe it's been a ustedes, tremendous encouragement, y creo que ha sido una exhortation, animación tremenda, una exhortación, yes, and even a revelation y sí, a una revelación of what Yahweh is doing in this day. De lo que Not of Yahweh- revival, no, but of small beginning. de lo que Yahweh está haciendo en este tiempo, no de una revivificación para nada, sino que de inicios pequeños. Baruch Hashem Yahweh. Baruch Hashem And to Yahweh. my Jewish friends and to others who have joined the house of Judah, Y a mis amigos Yahudí y a otros que se han unido a la casa de Yahudá, I say this. les digo esto: It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. We love you. Los Cameron, apreciamos love you. We will see you, y los veremos. Yah willing, next Saturday. Quiéralo Yahweh el próximo sábado, And then March 17th y luego el 17 de marzo is Rosh Chodesh. es Rosh Chodesh, It is the Feast of Noah. es la fiesta de Noé, It is all kind of Hashanah. is Rosh Hashanah, Es Rosh Hashanah. the beginning of the year, and el so principio del año, we're going to have a wonderful y celebration. tendremos una celebración If you maravillosa. still want to join us for Passover, we will consider it, even though we've cut off the registration. You need to quickly drop us a line. Shalom, Shavua Tov, and we'll see you soon. Thank you, we love you, and Shabbat Y Shalom. si quieren unirse con nosotros para la Pascua, avísenos, aunque ya hemos cerrado la registración, pero si se comunican con nosotros, lo consideraremos. Que ahora los guarde. Shalom, Shalom, shalom. shalom.